अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर शाहिद अहमद हाशमी। उम्मीद है मेरे तमाम साथी ईमान की हालत में खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर पढ़ चुके हैं, आज उस सीरीज़ की ये जो आखिरी है उल्टा पेश, ये हमने आज देखना है कि इसको किस तरह अदा किया जाता है। पेश और उल्टा पेश में क्या फ़र्क है। और दूसरा साथियों, आपको एक बात और बतानी थी कि सम टाइम कुछ मसरूफियत की वजह से क्लास थोड़ी लेट हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती हैं और ये क्लास बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको एडिटिंग करने में। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। इंशाल्लाह मेरा टारगेट यही है कि मैंने अब ये काम शुरू किया है तो इंशाल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाऊँ अल्लाह के करम फजल से। तो हम बात कर रहे थे उल्टा पेश की। तो साथियों, उल्टा पेश जो आज हमने पढ़ना है उसकी शक्ल पहले आप देख लें, कुछ इस तरह की शक्ल इसकी होती है। इसको हम उल्टा पेश कहते हैं और इसके पढ़ने में भी वही एक फ़र्क है जो ज़बर और खड़ा ज़बर और इसी तरह ज़ेर और खड़ा ज़ेर में फ़र्क था, इसी तरह इस पेश और उल्टा पेश में फ़र्क है। इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं आज की क्लास, बस थोड़ी सी क्लास रखेंगे। तो साथियों, उल्टा पेश को किस तरह पढ़ा जाता है, इसकी किस तरह अदायगी की जाती है और उस पेश और उल्टा पेश में क्या फ़र्क है, ये मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। उसी तरह जो हम पेश की आवाज़ निकालते हैं, उससे एक अलिफ़ आवाज़ का इज़ाफ़ा करके जो हम पेश की ही तरह की आवाज़ निकालेंगे, वो उल्टा पेश होगा। यानी कि बा के ऊपर अगर पेश आ जाए तो हम बा पेश बू पढ़ते हैं और बा के ऊपर उल्टा पेश आ जाए तो बा पेश बू, थोड़ा-सा इसको लंबा करना पड़ता है। तो साथियों, ये करना ज़रूरी होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इससे कुरान के पढ़ने में एक हुस्न आता है, खूबसूरती आती है। इसलिए इन चीज़ों का ख़्याल रख कर जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुरूर आएगा आप लोगों को। तो चलते हैं आज की अगली क्लास की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो मेरे अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा पहला हर्फ है बा, इसके ऊपर पेश है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसकी शक्ल भी, उसकी आवाज़ भी। ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं उल्टा पेश। तो साथियों, ये उल्टा पेश है और ये सिंपल पेश है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे और इसकी कैसे अदायगी होगी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हम पेश पढ़ चुके हैं, मैं उसकी आवाज़ बताता हूँ आपको। ये बा है, उसके ऊपर पेश है, बा पेश बू। अब अगर हम बा के ऊपर उल्टा पेश आ जाएगा तो साथियों एक अलिफ के इज़ाफ़े के साथ आवाज़ वही रहेगी लेकिन थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। यानी कि बा उल्टा पेश बू, बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू। आपकी आसानी के लिए मैं पूरी तख्ती पढ़ देता हूँ ताकि जब भी किसी भी आवाज़ के मुतल्लिक़ आपने जानना या सुनना हो तो आप ये लेसन, ये मश्क देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हर्फ है बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खौ उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, रॉ उल्टा पेश रू, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, स्वाद उल्टा पेश सू, दौद उल्टा पेश दू, तौ उल्टा पेश दू, ज़ौ उल्टा पेश ज़ू, आइन उल्टा पेश ऊ, गैन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, क़ाफ उल्टा पेश कू, काफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ और आखिर में या उल्टा पेश यू। तो देखा आपने, ये वही हर्फ है जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसकी आवाज़ भी तकरीबन वही जो पेश की आवाज़ हमने पढ़ी थी वही आवाज़ है। फ़र्क बस इतना है कि इसको थोड़ा-सा लंबा खींचना है। तो मेरा ख़्याल है कोई इतनी मुश्किल क्लास नहीं है। हम साथ ही में इसकी जो हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए साथियों, ये वही आपके जाने पहचाने हरूफ से मिलकर जो लफ्ज़ बने हुए हैं, ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उम्मीद है।
یہ وہی زبر ہے، یا ہے، دال ہے جو الٹا پیش اس کے اوپر آ گیا ایک نیا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا زبر یا، دال زبر دا، ہا الٹا پیش ہو، یادا ہو، یادا ہو. میم زبر ما، عین زبر آ، ما آ، ہا الٹا پیش ہو، ما آ ہو. اسی طرح آگے ہے یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو. آگے دیکھیے حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، آگے ہا الٹا پیش ہو، آمارا ہو. قاتبہ ہو، قاف تا ہے، یہ با ہے الٹا پیش، اس سب پہ زبر ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آخر میں الٹا پیش ہے. قاتبہ ہو، قاتلہ ہو. تو ساتھیو آپ بھی اسی طرح پریکٹس کریں کہ کیونکہ آپ لوگوں کو آواز کا پتہ تو چل گیا ہے کہ کون کون سے حروف ملے ہوئے ہیں اس لفظ میں، وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا. تو لہٰذا آپ بھی اب اس کو نا وصل میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں آگے آسانی رہے. یہ باقی کی جو 3 لائنیں میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. ناصارہ ہو، واریثہ ہو، نعامہ ہو. اب یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر یہ جزم ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. یا کولو ہو، اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں یا کولو ہو تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ اگر اس پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ایسے پڑھیں گے، لیکن یہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ہلکا سا اس میں جھٹکا دینا ہے. یا کولو ہو، انشارہ ہو، اکرمہ ہو، اکبرہ ہو، اطعمہ ہو، یبسطہ ہو. دیکھیں اس میں یہ پہلے پیش ہے تو اس کا ہم تاپش تو پڑھا، آگے الٹا پیش ہے اس کو ہو پڑھا. قبضتہ، وجہہ، صدرہ، ختامہ. یہ دیکھیں اس میں کھڑا زبر بھی آ گیا ہمارا. ختامہ، کتابہ، سبحانہ. وا الٹا پیش وو ہم نے پڑھا، ووریہ، ووریہ. یستوون، یستوون، یلوون، یلوون. جی تو میرے ساتھیوں یہ تھی آج کی کلاس نمبر 23 جس میں ہم نے دیکھا کہ الٹا پیش کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ پیش اور الٹا پیش میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ساتھیوں مجھے معلوم ہے کہ میرے بہت سے ویورز ایسے ہیں جو کہ بالکل نیا ابھی قرآن پاک شروع کیا ہے، جنہوں نے پڑھنا یا سیکھنا، تو ان کے لیے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ نیا ہے. ہر چیز ہر دن روز ایک نئی سیکھنے کی چیز اس میں موجود ہے. لیکن میرے وہ ساتھی جو کہ آلریڈی قرآن پاک پہلے پڑھ چکے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کے لیے یہ کلاسز دیکھتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملتا ہے میری ہر کلاس میں. دوستوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو نالج ہے، جو قرآن پاک پڑھنے میں جو اصول اور ضوابط کا خیال رکھا جاتا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ میں اسی طرح پہنچاتا رہوں گا. بس آپ دھیان سے دیکھتے رہیے، اس کو اچھے سے اس کی پریکٹس کرتے رہیے تو انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور اپنے اسباب کو اچھے سے یاد کرتے رہیں، مجھے آپ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی آنے والی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.